bon métier de là. On devait quelques minutes parce que Malien flène ni ko kera Malien a millier la ni Malien chou Malien te chou li famille ni Malien c'est-à-dire il n'y a pas Malien comme c'est-à-dire horonya te blenduni c'est-à-dire ko to be ge mul balia di menebe mi fo de woro fa ka de woro ba faruka ka de woro rasi beda de woro kan abe chemi sa ubi abe musom sa abo degerelo na ba mana kan fo réseaux sociaux ka na ba pata kan fo réseaux sociaux ka na ba ko fantan fala to ya wari mina ula réseaux sociaux ka awa saraka denya litu la réseaux sociaux ka ayni man dem princesse to ko wala mais mi fo e do ni dengora te mana mo filomani ta tiene danga de saraka de dengora mu dengora te pas pareil man dem princesse mangado dengora ite pas pareil mais ne benalo de toutes les façons ne benalo no be bon na ba mana vidéo nunu ke c'est-à-dire non mana mo na frère ko mana kan fo aya ko pata kan fo o ne man de princesse to ko bala ko man de princesse c'est-à-dire ko ka dengora kala depuis dom na ne dengora kala dam ne fo bi ne be dengora kala liga man de kono ambe kala gani horonya di man de kono ambe kala gani stratégie do di man de kono ni djembe na ni dado ko na amba bla parce que ni ko kun chara ka ba na fatala ni ko tigi chara na fatala abe rezo ga na ko warmine au joni warmine rezo ga ko mo kunyera bora au joni be rezo sociaux ko be mo disi go si konye warmine mo la ko ka video ka sura ga mo kunyera ba nyena ba yere che dobro be ko rezo sociaux ga mu dore horonya taula dambe taula a wari be mu ne nyawi au fe warmine a joni mo ko kelenye na ibo kalabanchi ala dongodo yere nega villa dongodo che ga boy rezo sociaux sans fedron mana kan foula ne ni kede ni mene bolo mala ni dota ni bota chau be so mo fle sengela che vidéo man mo te vidéo milieu kono aba fo ko be kuma fo lu de nyina an maliga family kono ne ni maliga atoko fitini e dengoro keleli damme fate do dengoro lo halo chete dengoro bula ba fo ka ba miri chemina ka do na nega inbox kono ou vient nga fo ka tara do fitini nga inbox kono ka be na kabina na flo ko kuma fo nye konye kelebla anya dabo dengoro ko kuma la o horonya de o e mande ka denya de parce que bra madame muna ka on to dengoro ka kele tan flaflila mo so la mo msira ka ta war mine dengola horon denya kenega malika le lex bien la force invisible bien la mère de Dieu bien l'enfant de la rue bien mande ka don bien mande cho bien no vogal mina bora akela kasoro mande konnala mande ka tege mana tabu malo konnala hali ni mi tege tara malo la no mado mande ka do be malo yaula mande princesse mangando ado fitini décourager le na donner mande princesse ka ako fima ne ko ha ne be ko don na trois la amandini parce que ni me kele ko na la ni nga kele nya mina mbolo choko suko do la amandini ne ko le serval ngumbi ko na ko do na le clé fly réseaux sociaux nga che ko intégrer kum ne kam na gem malwe ne ko dume ko no ko abena après clé fly ni dega suku ni malwe suku na réseaux sociaux no karabe fanga ba memfo dengora ya ta kabina ay wari midi kabina maliga family beto ko ta ko dola ay maliga family beto ko bola ka klara maliga ere to ko bola maliga le lex be maliga masade maliga e vogali nuna me domna maliga sumale ne tora haliga kuma ka da kuma ka maliga maseka ke parce que mande kono malo mai horoma mande ka dente malo fe cheni molo la ni ere ma doki molo la mande ka obe malo inola mande princesse mangano so dengoro fada baka dengoro ku ka mise ne mande princesse côté dengoro ku ka mise ka foko dengoro be wardi an mako c'est à dire ne ni fitini nga niveau la kambo wari mine ko kan dadi ne ko dengoro ki e black wi mande princesse nya fo ni nda chamache ni ma content na bi ma choko kelendo no ta be sans flabon you know igo akiga fen nyina mani kuma bali ka be fen chi mo ma kataka e duin to ka be fenti mo ko mako kata États-Unis wi la kalabanchi dia la kata umu jara wole ka no osigi goro ko ego fenya mani kuma bali umu jara na ka bi ni commentaire ga ambe bora an kuma na umu jara fe adoni biche umu jara ida bola parce que umu jara be Mali représenter des c'est un icône du Mali donc ante fe ka fo kanga mana kambe sama an kuma na umu fa kera benye na umu jara ida bola depuis ça neni Mali ga fitini le cerveau de sa génération l'intellectuel de sa génération mandenden doucement bas de sa génération ani invité ça fait 2 ans comme bébé c'est comment y a les réseaux sociaux ça fait il doit donner ka chambre goro ka di yera yira ni lo ka
fo ki ka fura filɛ ni maliga ka fima ko fura minɛ ga ni bara ɲɛna bɔ la ni ko ki be suya dɔn ne mande ka den de mande cɛw kalen don ka ne la munumunu ni suya de bamananya tɛ ka daba denya ɲɔgɔn ye bamananya tɛ ka yɛrɛ fɔ denya ɲɔgɔn ye bamanan den tɛ kuma ko me be kuma cogo min na subaga min be suya dɔn tɛ suya filmer cogo tɛ suya la parce que suya yɛrɛ tɛ sɔn ka yɛrɛ expliquer mɔgɔ ye wa ne ko ki tɛ papa dɔn manden princesse mankan don a ka bɛ cɛ mɔgɔ kelen don a ma bɛ cɛ mɔgɔ kelen don n'aw bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ko ni mɔgɔ dɔ bɔra k'aw bɛ t'o gosi ko pour que k'u ka wari minɛ Malika famille ka liti to ye ne manden princesse ka liti to ye cɛ ne ye hɔrɔn den kisɛ den u ma i bɛ taa min ba ɲini ou bien ka min fa ɲini ou bien ka min kumakan sɔrɔ k'a filmer i b'o yelen dɔn donc ni aw ka mɔgɔw n'aw b'aw ka yɛrɛ labɛn na a ye ne to ye dɛ ne man ɲi dɛ ne man ɲi dɛ ni ne ye n da de ne ye n da de ne man ɲi dɛ ne ni maa si tɛ jɛ kɛ k'i bɛ hɔrɔnya juru to ne la ne man ɲi dɛ a ye ne to ye dɛ n'aw b'aw ka mana kan fɔ réseaux sociaux kan denkɔrɔ ka mana k'o denya vie la a y'aw ka mana kan denya fɔ n'aw ka promotion dangadenya y'aw jɔ a y'aw ka promotion dangadenya kɛ a ye ne mande princesse dabɔra denkɔrɔ ye bila koro ye ne k'a ka wari minɛ k'a dun ko ne bɛ n ka ambition bila Malika famille kɔnɔ hali denkɔrɔ fa mana da denkɔrɔ ka denkɔrɔ ba da denkɔrɔ kan ne ko k'u dangaden ni ne mande princesse mako b'u ka dɔrɔmɛ la k'a minɛ ko ne bɛ n ka conviction bila cɛya ye kuma de musoya yɛrɛ ye kumakan de ne tɛ cɛ si gosi réseaux sociaux kan ka tila ka bɔ ka na ko ne bɛna kuma contraire fɔ o cɛ kelen ɲɛna k'o bɛ se ko la subaga tɛ ala dun denkɔrɔ i tulo bɛ na subaga tɛ ala dun denkɔrɔ denkɔrɔ i bɛ ka kuma mɛ n bɛ n'i kama face à face terre à terre n'i ma content n'i bɛ se ka min kɛ i bɛ bɔ k'o kɛ e dabara b'a den e denkɔrɔ ka ɲi funɛdenya de la n'i san pɛrɛn cɛ jamu min b'i la dunbiya e ma ɲi foyi la funɛdenya kɔ i bɛ kuma i ko ɲamakaladen e ka ɲi ɲamakaladenya de la n'a y'i bɔ dabadenya ni ɲamakaladenya la e bɛ se mun na e bɛ se mun na dɔnnikɛla bɛ kuma komi e jeliden dɔnnikɛla bɛ kuma komi e ɲamakaladen ɲamakalaw ka yafa ma dɔnnikɛla bɛ kuma komi e sugudɔnbaliden dabadenya la a bɛ kuma i b'a fɔ micro de bɛ k'a la a bɛ kuma i bɛ ala kali k'i bɛ pli de kɛ dengɔ la buru fato den yani saraka den la mɔgɔ de la réseaux sociaux kan arnaqueur den e yɛrɛ si bɛɛ arnaqueur den manden princesse mankan don depuis k'i wolo i arnaqueur den depuis wagati min na i ni bɔlanɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na ne manden princesse b'i kɔ fo bi n'i tɛ kalabanci den e mun ye e bɛ se mun na i tɛ se pa paga la dɔnnikɛlaw bɛ ta ɲɔgɔnna de kɛ dɔnnikɛlaw bɛ ta ɲɔgɔnna de kɛ bamananw bɛ ta ɲɔgɔnna de kɛ e kɔnɔ cɛya ye kuma caman de cɛw cɛ bɛ dɔnni kɛ tɛ kuma cɛw cɛ bɛ dɔnni dɔn tɛ kuma et puis aw ka mɔgɔw ka dɔnni bonya réseaux sociaux kan ni bilakorow b'u ka bilakoroya la i b'u to k'u ka bilakoro ko kɛ mais aw ka mɔgɔw ka dɔnni bonya réseaux sociaux kan dɔnnikɛla tɛ kɛ ɲamakaladen ta dɔnnikɛla tɛ kɛ jugusagoden ta dɔnnikɛla tɛ lagosi ta c'est parce que malien vidéo man ni san pɛrɛn cɛ n'aw tɛ dusu kasi mɔgɔw de aw ɲɛ b'aw yɛrɛ ka evru la ne ko aw tɛ maloya n'a y'i bɔ manipulation na denkɔrɔ bɛ se mun na n'a y'i bɔ manipulation na denkɔrɔ bɛ se mun na n'a ye mɔgɔ minnu arnaqué k'olu tɔɲɔ k'olu ka wari minɛ n'a y'o wari c'est-à-dire 1 million ni 2 millions ta a bɛ n'o di dɔ ma k'a tɔgɔ labɔ n'o ye n'o y'i bɔra denkɔrɔ bɛ se mun na baara dan tɛ ni denkɔrɔ i ka wari minɛ f'a b'a jɔ i ma ko c'est-à-dire ko f'ale ka saraka de bɔ ko k'o di mɔgɔ dɔ ma ko pour que i ka baara ka minɛ e fɔ a den pour que e tɛ saraka bɔ wari b'i yɛrɛ kunna k'a di mɔgɔ dɔ ma mais n bɛ nalen i ne b'a ta face à face les réseaux sociaux ka denkɔrɔ ne b'i ci heure bɛɛ heure min ye ne diya n'i kalala don o don ka don n ka téléphone kɔnɔ ni san pɛrɛn cɛ i t'a ɲɔgɔnna fila kɛ e tɛ saraka denya e bɛ se ka wari di mɔgɔ ma o kuma la an m'a mɛn ko fimani ko mamala ka fimaniya o kuma la aw m'a mɛn ko asuwa uma ka fimaniya ni san pɛrɛn cɛ fɛn b'aw kɔ réseaux sociaux ka min to yen n'a bɛ di manden princesse ma a bɛ miliyɔn bɛ ta cartouche de k'a di manden princesse ma ne denkɔrɔ ne ba ka ɲi ni ba ye ne fa ka ɲi ni fa ye wa ne ta hɔrɔn kɛnɛ kan n'i ma datura hɔrɔn kɛnɛ kan i bɛ min c'est-à-dire n'i ye balaka den yɔrɔ yɔrɔ i b'a lajɔ k'i daji to a kan donc n'aw ka saraka denya kuma la réseaux sociaux sanfɛ a ye ne tɔgɔ bɔ a la n'aw ka nantankolonya la réseaux sociaux sanfɛ a ye ne tɔgɔ bɔ a la n'aw ka bɛnbɛnbɛn kɛ jɛ la ka bɔ ka manamanakan fɔ a ye ne tɔgɔ bɔ a manamanakan na dɛ n'o tɛ aw b'a bila ka monter pièce par pièce n b'a bɛɛ détaché don min na yan nɔ Idrisi saraka den bɛ bɔ yan nɔ ka n'a jɔ k'a bɛ denkɔrɔ kɛlɛ ne ma ne princesse fɔlɔ de m'a bila an ka page sanfɛ n ko nin tɛ denkɔrɔ kɛlɛlikɛla ya jɔn de y'a fɔ n ko ne ma ne princesse de y'a fɔ ne b'o poster yan don min na aw bɔra ka mun fɔ ne ye aw ye ɲɛngo de ye ni Malika famille de bɛ s'a kɛlɛ la pour que i tɛ fara Idrisi kan ka kɛlɛ kɛ ne bɛ fara tɔgɔ ɲinina kan ka kɛlɛ kɛ ne bɛ fara j'aime ɲinina ka kɛlɛ kɛ ne bɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ fɛ k'ale kelen de tɔgɔ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ non ne tɛ fara o tigi kan n'i y'a ye ne bɛ don Malika famille kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ Malika famille la parce que ne b'a dɔn Malika famille de lutte ye min denkɔrɔ ka fisa ni e fa ni e ba ye kɛ n'e ye saraka den ɲamɔgɔ den PD den mɔgɔ fɛ mɔgɔ de o de kama n'e bɛ n'i ka ɲamɔgɔ den ya commentaire bila mais n bɛ tila n bɛ denkɔrɔ ta n b'a don i ba kɔnɔ a bɛ faamu manden princesse mankan don
na ba ko mana ko na ko chatiri bona ko comédie na ko to ko nyini na ko fla mine la ko jeton mine ko block ko kan to ko boda mais mi fo nyina di oui no ta chatter réseaux sociaux ko ki ne be njo ko war ko kuma discuter no jole ndo 50 € ni 10 € ni wa 1 million ni mine mais la ne mande presse si ba fo ko 1 million ni avec fama ay donc yere fo la réseaux sociaux kan ay mande presse si te kuma na mbesi ntuna malla dum na mi ke obe boko yira benye wale nyina ni ma o ma yere ira ni ni keta ni bote ma papa dike ni baraka ma se kuma lo baraka ma se fol ça dire ma se ka fo iye min ke mo ba yi no fe ka fo avec fama donc na ba ko mana kan fo la réseaux sociaux sans fait ay ne to ko bola hali chemte dengoro ite se kanika vidéo la jiki ali chemi te dengoro wa ne ma dengoro ko c'est-à-dire ko ni maliga fitini e dengoro keleli dabla ko parce que ko dengoro na kuma na fare be dengoro la dengoro e be attaquer dengoro ate ali sans près di dengoro mata se ka be maliga family ta tête à tête ne ko ngo Idriss te se ka kelega Idriss ma kelebla o ko fe ngo chete réseaux sociaux kan mais c'est kan chete réseaux sociaux malien mo me se ka arnaqueur c'est-à-dire aller ni marabout faux marabout kele ni malika na ka chedunte abe famo mais c'est kan tukuni a chete réseaux sociaux sans fait chem me se ka arnaqueur kele akulo bena chem me se ka arnaqueur kele ani faux marabout kele ni malika le links na ka chedunte ni kuma fo benyeno na folo koto abulo ko jonde mogoti wala be mago bi wala mais adama dinga horo nyaka gele ni wari nunu nga wari abe na fa jumendi ni ate moko nye moko shi ya mine chuma ta fien feteni parce que mo mi shweni nke mo mi ashweni wadi eni shweni nke la be kra o be zundi mo mi arnaki ka mo mi arnaki wari ne no arnaker be kra o be zuni wa de ngor ali bi ne bigi ma kono ni ga fenyena mani kuma bali ga fenyena mani kuma bali masi mandim princesse makaso de ngoro igo kibe doni ya ko doni bi bo ne ngo doni kalabanchi de ne bi bo fembe mandim princesse bo la to ko tien wa shubagate aladu ni sira ka pan ala kun domi bene mandim princesse nyala mandim princesse mangano boni adam ne ninde ni niga mo bu ko pata kula na wo ko yere fokula ay ne mandim princesse to ko bala ala dien ero dambe bombi frapper erminja ida be vidéo mnambi frapper date vidéo mnambi frapper mbete meni sefle je frappe et puis je continue wa chete wuli ga wa fanga idi po mo de la mo ko tien sama n'importe quoi mo ko la moluala si tu sugu be na réseaux sociaux kana te pata ko aba everute na obula awa molo abe pour la comme explication do la awa fokali ko mais ça dit de toutes les façons de foro ne nani tout la jamane ngone ne rete malien vidéo kala c'est-à-dire déception par déception diratira par sukasi abenyengo asidi bebe fene de to ka fo no te shiti an kala ko kala chiena ma wa maliga family de baka kala chiena mala depuis na damne na ambo yoro kleni la wa dengoro nanya ta no kleni de ku neni maliga fitini amba no kleni amba deliga changer wana bo kwa mana kan fo ka do kwa mana mo do kwa bo kwa mana kan fo abi ne fitini to ko bala abe famwa ka kla ka sitande to to ko bala yiri jugu feri jo bala depuis Sénégal abe famwa kebe doni ngela be ke nyogona mena comme be chila merom na tese ka bore ko menyera yira me chidolla memena ame nyongo ta face à face na boko mana kan fo la réseaux sociaux ko ine to ko bala de na boko pata kan fo la réseaux sociaux ko ine to ko bala de ne cho goshi le de fo la harani sans prêter de po na mega fo wi ne ka vidéo ke te clean ali ni en sikle bo ko vidéo clean te ne ka vidéo ça vient du cœur ne te mo frapper ko akla na ko kan ni sikle ko ki ton chini mine ki kungolo ni sama ki kulo ko kuma ma fie de ni ne vidéo ki ga ni ne wole téléphone na ni ne nyimi ko de vidéo ki ga ma fo nga wonye vidéo ki ga klibala c'est-à-dire deni danga de saraga den jugu sago den bijou pulo ni deni mi kumbe yela ka jigi nyogon fe kuma be fa contrat kasola depuis fenga wakati la den to faruba ko ka wakati la o deni bola kasola ngon na kam na ne wele ka durata burata nyenne ni mi daga bodo ngoni songo inbox kono me inbox be tamba digi kono ou bien be fengi ga video taringa se ga chima na ba ko saraka de ala na ko malangulo de nyake ne bura ko kuma fo ka bo kuma fo le o bani ni na nyinga be dai kono ani bicha ma doni ga inbox kono ne taw nyona ede ni sans prêcher ni na nyone ni ne kuma fo réseaux sociaux ko ne ba assumer parce que ba donner dans le kuma la wane bo assumer na bo kwa de ngoro nantan kono de saraka de jugu sago de ko te nyete manden kono jugu gawolo de nga kuma ay ne to ko bala de akulo bena anaka fenyena mani kuma bali depuis jenga di bete ka makona aka fenyena mani kuma bali na ne doni ngala de ka bodron ga doni ngala to ko chien jamana ngono ka bodron daba de ala jamana ngono akibola de ngora be mundo ni be fende I saraka de mo ko ga waru jurubi la ga chani sanjole ne be se nafigi de nya wari yele mala ite war la boy ga di mo ko ma mo nga jurubi la lu awar la bugu ga du ma de
daba den tɔgɔ ɲinina den gawolo den suguya in filɛ nin ye tantɔ saraka den ka numu bɛɛ ta dɔrɔn k'olu bɛɛ da fɛn kɛ na k'olu kantigɛ n'i ko saraka den ma sa ko wulu don numu don a bɛna fɔ sa k'ale tɛ numu ye a bɛna siya dɔ ta k'a fɔ ko ale y'o de nantan kolokɔrɔ bilalen ninnu b'i ba ta n b'a ta k'a don i ba wo kɔnɔ ka sɔrɔ k'i ta k'i yɛrɛ don i ba wo kɔnɔ k'aw bɛɛ ta k'aw digi den kɔrɔ kɔnɔ n'i bloqué f'i ba fɛ yen saraka den bilakoro den ninnu mɔgɔ fɛ mɔgɔ ninnu a bɔra k'aw ka ɲamɔgɔ denya de nɛgɛ bɛ ne la réseaux sociaux in kan ni fa b'aw la ne ta ka jugu n'o tɛ wa an bɛ ɲɔgɔn bolo ni nin tile fila tɛmɛna den kɔrɔ min na n'a b'aw ka mana-manakan fɔ ni mɔgɔw tɛ ka kuma aw b'a bolo ko ko wɛrɛ de don n'a b'aw ka saraka denya vidéo la a ye ne tɔgɔ bɔ a la bon n taara salamu aleykum a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.